जैन धर्म एमसीक्यू पार्ट 2 को समस्त को मु स्वागत जनाऊँगी। आमे पार्ट 1 रे 30 टी एमसीक्यू क्वेश्चन यही जैन धर्म टॉपिक रु आलोचना कर सारिचु। आज यही वीडियो रे आमे जैन धर्मर एमसीक्यू पार्ट 2 रे टोटाल 34 टी एमसीक्यू प्रश्न आलोचना करिबा एवं जहाँ भी प्रश्न गुड़िक आलोचना करबा पिला माने यही प्रश्न गुड़िक तुमर परीक्षा दृष्टि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आहरी पिला माने जो माने पार्ट 1 रे जो मु 30 टी एमसीक्यू प्रश्न आलोचना करिछि से 30 टी प्रश्न को जो माने देखि नांती प्लेलिस्ट रे यही यूट्यूब चैनल रो से वीडियोटी अछि तुम माने जाइकी देखि दियो तापर यही पार्ट 2 वीडियो को देखिबो। चलो पिला माने प्रश्न गुड़िक विषय रे आलोचना करिबा। फास्ट प्रश्न है जामाली किए थिले? जामाली महावीरंक ज्वाई थिले। महावीर केउठारे प्रथमे नीतिबाणी प्रचार करथिले? महावीर तांकर नीतिबाणी प्रथमे पावाठारे प्रचार करथिले। त्रिरत्न किए प्रवर्तन करथिले? त्रिरत्न महावीर प्रवर्तन करथिले। पंच महाव्रतरे महावीर केहू महाव्रत संयोग करथिले? केउ महाव्रत संयोग करथिले? ब्रह्मचर्य महाव्रत संयोग करथिले। धर्म संस्कार आंदोलन केबे हेतिला? धर्म संस्कार आंदोलन ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे होइथिला। एही प्रश्न गुडी को पुनी रिवीजन कर दवा पिला माने जामाली किए थिले? महावीरंकर ज्वाई थिले। महावीर केउठारे प्रथमे नीतिबाणी प्रचार करथिले? पावाठारे। त्रिरत्न के प्रवर्तन करथिले? महावीर प्रवर्तन करथिले। पंच महाव्रतरे महावीर केउ महाव्रत संयोग करथिले? केउ महाव्रत संयोग करथिले? ब्रह्मचर्य। धर्म संस्कार आंदोलन केबे होइथिला? ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे होइथिला। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे धर्म संस्कार आंदोलन को केउ माने आगे नेथिले? केउ माने आगे नेथिले? महावीर और गौतम बुद्ध। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे धर्म संस्कार आंदोलन को केउ माने दृढ़ समर्थन करथिले? केउ माने दृढ़ समर्थन करथिले? वैश्य माने। जैन धर्म केते भागरे विभाजन होइथिला? जैन धर्म 2 भागरे विभाजन होइथिला। श्वेतांबर किए थिले? जो जैन धर्मर लोक माने शुक्ल वस्त्र परिधान करथुले बा धला वस्त्र परिधान करथुले तांकु श्वेतांबर बोली कि कहा जाउतला। दिगंबर किए थिले? जैन धर्म रे जो माने वस्त्र परिधान करू नथिले सेमानंकु दिगंबर कहा जाउथिला। पुणी रिवीजन करदवा पिला माने ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे धर्म संस्कार आंदोलन को केउ माने आगे नेथिले? महावीर एवं गौतम बुद्ध। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे धर्म संस्कार आंदोलन को केउ माने दृढ़ समर्थन करथिले? वैश्य माने। जैन धर्म केते भागरे विभाजन होइथिला? 2 भागरे विभाजन होइथिला। श्वेतांबर किए थिले? जैन धर्मर जो शुक्ल वस्त्र परिधान करथिले तांकु श्वेतांबर बोली कि कहा जाउथिला। दिगंबर किए थिले? जैन धर्म रे जो माने वस्त्र परिधान करू नथिले सेमानकु दिगंबर बोली कहा जाउथिला। उत्तर भारत रे केउ जैन धर्म प्रचलन थिला? केउ जैन धर्म प्रचलन थिला? श्वेतांबर धर्म। दक्षिण भारत रे केउ जैन धर्म प्रचलन थिला? केउ जैन धर्म प्रचलन थिला? दिगंबर जैन धर्म दक्षिण भारत रे प्रचलन हेउथिला बा होइथिला। जैन धर्म केबे विभाजन होइथिला? 298 ख्रीष्टपूर्व रे जैन धर्म विभाजन होइथिला। महावीर केउ नीति उपरे गुरुत्व देउथिले? केउ नीति उपरे गुरुत्व देउथिले? अहिंसा नीति उपरे गुरुत्व देउथिले। जैन धर्मर धर्मग्रंथ केउ भाषा रे रचित होइअछि? जैन धर्मर धर्मग्रंथ प्रकृत भाषा रे रचित होइअछि। रिवीजन करदवा पिला माने उत्तर भारत रे केउ जैन धर्म प्रचलन थिला? श्वेतांबर। दक्षिण भारत रे केउ जैन धर्म प्रचलन थिला? दिगंबर। जैन धर्म केबे विभाजन होइथिला? 298 ख्रीष्टपूर्व रे। महावीर केउ नीति उपरे गुरुत्व देउथिले? अहिंसा नीति उपरे। जैन धर्मर धर्मग्रंथ केउ भाषा रे रचित होइअछि? प्रकृत भाषा रे रचित होइअछि। महावीर जिन केउ भाषा रे तांकर धर्मबाणी प्रचार करुथिले? केउ भाषा रे? अर्धमागधी भाषा रे। जैन धर्म रे बा जैन धर्मर केतोटी जैन परिषद संगठित होइथिला? केतोटी जैन परिषद संगठित होइथिला? 2टी।
ପ୍ରଥମ ଜୈନ ପରିଷଦ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୈନ ପରିଷଦ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 512 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମଟି 300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୈନ ପରିଷଦ 512 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଜୈନ ପରିଷଦ କେଉଁଠି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପାଟଳିପୁତ୍ରଠାରେ। ରିଭିଜନ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ, ମହାବୀର ଜିନ କେଉଁ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ। ଜୈନ ଧର୍ମର କେତୋଟି ଜୈନ ପରିଷଦ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 2ଟି। ପ୍ରଥମ ଜୈନ ପରିଷଦ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୈନ ପରିଷଦ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 512 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଥମ ଜୈନ ପରିଷଦ କେଉଁଠି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ପାଟଳିପୁତ୍ରଠାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୈନ ପରିଷଦ କେଉଁଠି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ବଲ୍ଲଭୀଠାରେ। ପ୍ରଥମ ଜୈନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୈନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଦେବରଥୀ ଥିଲେ। ମହାବୀର କେଉଁ ଜନପଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଜନପଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଭଜ୍ଜି ଜନପଦରେ। ମହାବୀର କେଉଁ ଜନପଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଜନପଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ମଲ୍ଲ ଜନପଦରେ। ଗୃହତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ମହାବୀରଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଥିଲେ? ମହାବୀରଙ୍କ ସହିତ ମକ୍କାଲି ଗୋସଲ ଥିଲେ। ମକ୍କାଲି ଗୋସଲ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ? କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଆଜୀବିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ରିଭିଜନ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୈନ ପରିଷଦ କେଉଁଠି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ବଲ୍ଲଭୀଠାରେ। ପ୍ରଥମ ଜୈନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୈନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଦେବରଥୀ ଥିଲେ। ମହାବୀର କେଉଁ ଜନପଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଜନପଦରେ? ଭଜ୍ଜି ଜନପଦରେ। ମହାବୀର କେଉଁ ଜନପଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଜନପଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ମଲ୍ଲ। ଗୃହତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ମହାବୀରଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ମକ୍କାଲି ଗୋସଲ। ମକ୍କାଲି ଗୋସଲ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ? କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଆଜୀବିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମହାବୀର କେଉଁଠାରେ ଜୈନ ସଂଘ ତିଆରି କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ? ପାୱାଠାରେ। ମହାବୀରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବଳବାନ। ଜିନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜିନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମହାବୀର ଜିନ ଥିଲେ। ମହାବୀର କେତେଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କେତେଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ? 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 22ତମ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? 22ତମ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ନେମିନାଥ। ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦିଗମ୍ବର ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଦିଗମ୍ବର ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭଦ୍ରବାହୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ରିଭିଜନ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ, ମହାବୀର କେଉଁଠାରେ ଜୈନ ସଂଘ ତିଆରି କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ? ପାୱାଠାରେ। ମହାବୀରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବଳବାନ। ଜିନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜିନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ମହାବୀର କେତେଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ। 22ତମ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ନେମିନାଥ ଥିଲେ। ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦିଗମ୍ବର ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଭଦ୍ରବାହୁ। ଜୈନ ଧର୍ମ MCQ ପାର୍ଟ 1ରେ ଆମେ 30ଟି MCQ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ 34 ବା 34ଟି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ 64 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିଅଛୁ। ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଏଇ 64ଟି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିବ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଏଇ 64 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ତ ମୋର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ରହିବ, ତୁମେମାନେ ଏହି ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ ତା ସହିତ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 2ରୁ 3 ଥର ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ।
ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର MCQ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ହଁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ।